हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करुच्ची आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को तो आशा कर बहुत भल थे मुझे बहुत भल अच्छी बाकी दी दिन टे खराब रही खराब माने कौन कि ना आप कहे कि दी दिन है ब्लॉग आस ना मैंने वीडियो जमा मुझे अपलोड कर केवल मैंने आज जो भिडियोटा कर अपलोड कले आप देखिए तो काल ता पूर्व दिन मु लाइव आसली 6:30-7 घंटा टाइम लाइव आसली तो ता पूर्व दिन वीडियो मुझे किसी अपलोड कर कहीं जेहेतु गोटे कम व्यस्त कम व्यस्त मुझे कहूँ कि किसी दिन पूर्व माने पाखापाखि 10-11 दिन पूर्व मो आम कंपानी गोटे पिलार एक्सीडेंट होता माने ड्यूटी छुट्टी जाऊला घर को आउ घर को जीवा परे से रेमण पाखे गोटे एक्सीडेंट है तो जे तार जे एक्सीडेंट है तो से एक्सीडेंट रे कंपनी प्राय सब बहन कला कहीं आम रूल थाए कंपनी कि जो पिलार ड्यूटी आवर माने से आसला धर 9टा बेल ड्यूटी तार तो ता घंटे पूर्व माने 8टा आउ 5टा जो छुट्टी हम सी 5टा 6टा भितर जदि 20 किलोमीटर डिस्टेंस किसी भी तार इनकेस किसी भी प्रोब्लेम हुए माने आप जानते कि एक्सीडेंट को आरंभ कर जहाँ भी प्रोब्लेम हुए तार टोटाल खर्च माने 80% खर्च कंपनी बहन कर ये आम कंपनी फैसिलिटी अच्छी तो जेहेतु आम कंपनी ठारू जो एरिया एक्सीडेंट है पाखापाखि 7-8 किलोमीटर पाखापाखि हम से एरिया भितर माने रोचे तार एरियाटा माने 20 किलोमीटर भितर ही हो तो से 20 किलोमीटर भितर ही जहाँ कि कंपनी जो बहन कर तो से कंपनीटा टोटाल खर्च घर को सी बहन कर तो आम जे कंपनी पिला थे कंपनी स्टाफ मैंने जी अच्छा तो ताको किछिटा पैसा कलेक्शन करी तो आम नहीं घरे दान कलु माने पाखापाखि 1 लाख रू 1.5 लाख भाया घर नहीं देके आसलु कहीं किछिटा हेल्प मिल शुद्ध कर्म कार्य किसी ही हेल्प मिल तो से आम जाइलु समस्ते आईकि किसी पैसा दान करके आसचु तो से मुझे वीडियो बनई भाभी वीडियो पकई बोली किंतु लोक मैंने कहे पुणी जे से पैसा दूसरी पुणी वीडियो कर पकाऊँ बोली तो से मुझे वीडियो कलेनि घर दे सारा तो आम घर को आसलु तो गोटे दुखद घटना ब्लॉग आरंभ मुझे कहीदेली तो कि माइंड करेंगे किंतु कहबार कारणटा ये मुझे कहूँ कि आम जाइलु घर को जे माने तार एक्सीडेंट है घर जाइलु आम विशेषकर माँ माने मो सांकर कंपनी जो पिला अच्छी माँ विशेष कर भाई एत जो से कांदुंट सी एक्चुअली बाप माँ गोटे पुओ ही है बाप माँ गोटे पुओ था गोटे भौणी मान भाई भौणी से 2 जन जो दिन तार डेथ है तार 2 दिन पूर्व गोटे भणजा गोटे जन्म नहीं माने भौणी डेलीवरी तो चिंता करते कौन लोक मैंने एत खुशी खबर ता सहित 2 दिन पर गोटे दुख खबर कौ माँ कौ लोक एम धैर्य धरकी रही भाई आम जो जाइलु घर को जाइलु स्टार्टिंग रू गलु सी आम पचारे कौन अच्छी कौन नहीं असुविधा आम कह आम कंपनी एमती आसलु आम कंपनी किसी पैसा कलेक्शन करके आपण को किसी साहाय्य करने आम आसलु कंपनी तो आम देलु बुझी सुझी देलु तो माँ से समय आसिले माने एते जोर से कांदिले एत जोर से कांदिले माने ताको इमोशनटा देखिए भाई मो आखि लुह आसीगला माने एत जोर से कांदुंट विश्वास करेंगे गोटे मुझे फिल कर जहाँ मुझे कहूँ माने पिला जन्म हो सारा गोटे ताको माने छोट रू बड़ करने जी कष्ट हो न था मजा लगे गोटे रोजगारिया पुओ जदि से टाइम गोटे डेथ कर जाए तो गोटे माँ को केमती कष्ट न हो मो कहर कारणटा हूँ देखो
ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତମେ ଆରାମସେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ସଢ଼େଇ ତାକୁ ବଡ଼ କଲ, ପାଠ ପଢ଼େଇଲ, ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ଚାକିରି କଲା। ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ଚାହିଁଲା କି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେଇକି ମୁଁ କିଛି ଚାକିରି କରିବି ଆଉ ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବି, ମୋ ଭଉଣୀକି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରଖିବି, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମାନେ এইটা চিন্তা କରିକି ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଯେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିନି ଭାଇ ଆଜି ତା ଜୀବନ ନେଇଛି, ଆଜି ମୋ କାଲି ମୋ ସହିତ ବି ସେମିତି ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଇମୋସନାଲ୍ ପଳେଇଲି। ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଅବଶ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିକି କି ବାପାର ଘରର ଗୋଟେ ପୁଅ, ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, ତ ଏତେ ସିଭିୟର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତ ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ପୁରା ମାନେ ବୁଝୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବୁଝାବୁଝି ବହୁତ କଲୁ, ବହୁତ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବୁଝାବୁଝି କଲୁ କି ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଛି, ଆଉ ଜୀବନ ମରଣ ସେମିତି କାହା ହାତରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୁଲିଯାଅ, ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ରୁହନି। ତ କି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଲୁହ ଶୁଖୁ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବି, ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନେ ପାଗଳି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛି କି ଗୋଟେ 27-28 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ହରେଇକି ଗୋଟେ ମା କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ବଞ୍ଚେ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି କି ମୋର ଯେ କକାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, କାକି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ କଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ପରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇନଥିଲି। ତ ତା ପରଦିନ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ଅଛି। ତ ବାକି 2 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଜୀବନ ଲାଇଫ୍ଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଜି ଦିନ ସାରା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତେ ସେଇ ତାରି ବିଷୟରେ ହିଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଏମିତି ପିଲାଟା ଥିଲା, ଭଲ ଛୁଆଟା ଥିଲା, ଯାହା ବି କିଛି କାମ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀ ସାରା ଆମର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଥିଲା, ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସେ ପିଲାଟା ପାଇଁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ତାକୁ କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ତ କିଛିଟା ଦୁଃଖ କମିଯାଉ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆଣି ଫେରିକି ଦେଇପାରିବାନି ନା। ତ ଆଶା କରିବା କି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କି ଯାହା ବି କିଛି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅଛି ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜୀବନ ସୁଖ ପଳେଇ ଆସୁ। ତ ଏତିକି କହୁଛି ନା, ମୁଁ କହିକି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଏମିତି କହିହେଉନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।